हूर से शादी तुम्हारी जिद की वजह से हुई। अब तुम्हें मारिया से शादी करनी है। मेरा बेटा अपनी बीवी के साथ खुश है, उसे खुश रहने दे। तुम इन मामलात में दखलंदाजी मत करो। ये तुम्हारी फ्रेंड जिसको बात करने की तमीज नहीं। इमाम को देख रहे हो किस तरह उस लड़की को चीफ गेस्ट बना के सबसे मिलवा रही है। मैं घंटों के लिए बंद कर दिया जाता था। डैड हमेशा से चाहते थे कि मैं अपने डैड के प्रेशर में आके मुझे छोड़ देंगे। दुनिया की कोई भी ताकत मुझे तुमसे जुदा नहीं कर सकती। सुल्फी सुल्फी क्या हुआ है? I'm sorry, मैंने कुछ गलत कहा? आप नहीं लेके गए ना मुझे साथ? मुझे भी तो पता चले डॉक्टर ने क्या कहा है, क्या पूछा है, बताएंगे आप? ये बहुत जरूरी है। बाय द वे मारिया, डैड का शॉपिंग सेंस बहुत अच्छा है। तुम एक काम करो कि बल्कि डैड आज अपने दोस्त की बेटी को आप करेंगे। अभी उसका दिल चाह रहा है शॉपिंग पे जाने का, तो ले जाओ ना उसे। डैड आपके लिए शायद ये काम इतना अहम नहीं होगा। जुल्फ़िकार के डैड जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं जुल्फ़िकार को कि जुल्फ़िकार उनके दोस्त की बेटी मारिया से शादी कर ले, और उन्होंने तो मारिया को अपने घर भी बुलवा लिया है ताकि ये दोनों एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएं। और मारिया को भी जुल्फ़िकार पसंद आ चुका है, और मारिया को इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि जुल्फ़िकार पहले से शादीशुदा है। वो तो बस अपने डैड के बिज़नेस को मजबूत बनाने के लिए जुल्फ़िकार से शादी करना चाहती है ताकि कि इनकी पार्टनरशिप जो है वो और ज़्यादा कामयाब हो जाए और ये दोनों फैमिलीज़ एक हो जाएं। लेकिन जुल्फ़िकार जो है वो किसी भी सूरत अपने डैड की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। जुल्फ़िकार हूर के साथ बहुत ज़्यादा और सच्ची मोहब्बत करता है। जुल्फ़िकार तो अपने आप को हूर का आशिक कहता है, लेकिन हूर को अब इस बात की टेंशन लगना शुरू हो चुकी है क्योंकि जो रवैया वो जुल्फ़िकार के डैड का देख रही है उसको इस बात का यकीन हो चला है कि वो अपने बेटे को इस कदर मजबूर कर देंगे कि जुल्फ़िकार के पास शादी करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। तो वो जुल्फ़िकार को अपने एतमाद में लेते हुए उससे पूछती है कि क्या तुम अपने डैड की प्रेशर में आकर ये शादी कर लोगे। तो जुल्फ़िकार हूर को समझाता है और यही कहता है कि डैड अगर जो भी चाहते हैं चाहते रहें, जब तक मेरी मर्ज़ी नहीं होगी मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा, और मैं तुम्हें पागलों की तरह चाहता हूँ और मैं तुम्हारी आंखों में आंसू कब देख सकता हूँ, और तुम्हारे अलावा तो किसी के बारे में सोचता भी नहीं हूँ और सोचना मैं चाहता भी नहीं हूँ। तो यहाँ पर जुल्फ़िकार जो है हूर को अपने बचपन का एक किस्सा सुनाता है और ये कहता है कि बचपन में भी डैड मुझ पर मेरे साथ ऐसा ही रवैया रखते थे और मुझे घंटों मेरे ही कमरे में बंद कर देते थे और प्रेशराइज़ करते थे ताकि मैं उनकी बात मान लूँ, लेकिन मैंने कभी भी उनकी बात नहीं मानी। बचपन से ही मेरे जहन में ये बात फिक्स हो चुकी है कि डैड की बात मुझे नहीं माननी, क्योंकि डैड हमेशा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले मेरे ऊपर थोपना चाहते हैं और मैं अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करना चाहता हूँ, चाहे अब ये उनको बुरा लगता है या अच्छा लगता है, लेकिन मैं ऐसा ही हूँ और तुम इस बात से बेफिक्र हो जाओ, मैं दूसरी शादी नहीं करने वाला। लेकिन यहाँ पर हूर जो है वो फिर भी परेशान हो चुकी है क्योंकि इस बात को लेकर घर पे बहुत बड़ा मसला चल रहा है और जो जुल्फ़ी की मामा है वो भी परेशान है और अपने हस्बैंड को यही समझाने की कोशिश करती हैं कि मेरा बेटा अपनी बीवी के साथ खुश है तो आप क्यों उसको शादी करने पर मजबूर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो जुल्फ़ी के डैड हैं वो अपनी बेगम से यही कहते हैं कि तुम इन मामलात में दखलंदाजी ना ही करो तो बेहतर है, तुम अपने काम से काम रखो। हूर से शादी जुल्फ़ी की हो चुकी है ये मैं जानता हूँ, लेकिन ये एक ज़िद थी जुल्फ़ी की जो मैंने पूरी कर दी। मैंने हूर को कभी भी अपनी बहू के नाते कबूल ही नहीं किया और ना ही करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा मेरी मर्ज़ी के अलावा अब किसी भी लड़की से शादी करे। बस उसकी ज़िद पूरी हो गई थी, हो गई है। अब हूर की मर्ज़ी है कि वो जुल्फ़ी के साथ रहना चाहती है या उससे खुला लेकर जाना चाहती है। तो यहाँ पर जुल्फ़ी जो है वो अपने डैड की बात सुन लेता है लेकिन फिर भी मानने से इनकार कर देता है। और यहाँ पर तो जब मारिया आ चुकी है जुल्फ़ी के घर में और मारिया जुल्फ़ी के करीब आने की कोशिश करती है और उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है, लेकिन जुल्फ़ी उसको कोई भी लिफ्ट नहीं करवाता। तो वो आखिरकार उसे कहती है कि मेरा शॉपिंग का मन कर रहा है तो क्यों ना हम शॉपिंग पर चले। तो जुल्फ़ी साफ मुंह पर ही मना कर देता है, लेकिन जुल्फ़ी के डैड उसे कहते हैं कि तुम वो शॉपिंग पर जाना चाहती है तो तुम उसको अपने साथ ले जाओ। तो जुल्फ़ी सबके सामने अपने डैड को यही कह देता है कि शॉपिंग सेंस तो आपका भी काफ़ी बेहतर है, क्यों ना आज आप अपनी दोस्त की बेटी को अपने साथ शॉपिंग पर
لے جائیں تاکہ اس کا بھی ایکسپیرینس اچھا ہو جائے۔ تو یہاں پر کافی حیرانگی سے زلفی کے ڈیڈ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ زلفی کس طرح منہ پر مجھے جواب دے رہا ہے اور میری انسلٹ کر رہا ہے، لیکن اس بات سے زلفی کو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ ادھر دوسری جانب نور کی پھپھو جو ہیں وہ نور کو لے کر بلواتی ہیں پارٹی پر، ان کی جو نئی کمپنی کی اوپننگ ہے، تو اس کی پارٹی میں جب سب آتے ہیں تو وہاں پر سالار اپنی جس لڑکی کو پسند کرتا ہے اس کو بھی انوائٹ کر دیتا ہے، اپنی دوست کو بسما کو بھی ادھر بلاتا ہے، لیکن بسما نہایت ہی نک چڑی اور بدتمیز لڑکی ہے۔ اس کا سامنا جیسے ہی نور کے ساتھ ہوتا ہے تو دیکھتے ہی اس کو سالار سے یہی کہتی ہے کہ ایک معمولی سی لڑکی کو تمہاری موم جو ہے کس طرح انٹروڈیوس کروا رہی ہیں، ہر ایک کے ساتھ لے جا کر ملوا رہی ہیں جیسے کوئی چیف گیسٹ ہو۔ تو وہ جب دیکھتی ہیں نور کی بہنیں یہ دیکھتی ہیں، فرح کو خاص کر کے غصہ آتا ہے کیونکہ فرح بھی سالار کو پسند کرتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اس کی شادی سالار سے ہو جائے، لیکن پھپھو جان یہ چاہتی ہیں کہ سالار کی بیوی جو ہے وہ نور ہی بنے کیونکہ نور جیسی اچھی لڑکی ان کو کہیں سے بھی ملنے والی نہیں ہے۔ لیکن سالار کو بھی نور پسند نہیں ہے اور یہاں پر ایک کھچڑی سی بنی ہوئی ہے۔ سالار پسند کرتا ہے بسما کو اور ادھر فرح بھی پسند کرتی ہے سالار کو، لیکن نور جو ہے نور بھی پسند کرتی ہے سالار کو، اور سالار کی ماما بھی یہی چاہتی ہیں کہ سالار کی شادی نور سے ہی ہو جائے، لیکن بسما کو یہ بالکل یہ پسند نہیں ہے اور فرح بھی بہت زیادہ جیلس ہو جاتی ہے نور سے اور نور کے پاؤں میں اپنا پاؤں اٹکا کر اس کو گرا دیتی ہے۔ تو یہاں نور اور بسما کی ٹکر ہو جاتی ہے اور بسما جو ہے وہ نور کو انسلٹ کر دیتی ہے، سب کے سامنے اسے کہتی ہے کہ تم بہت ہی بدتمیز ہو۔ تو یہ بات پھپھو جان کو پسند نہیں آتی اور وہ سالار سے یہی کہتی ہیں کہ یہ ہے تمہاری فرینڈ جس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے کہ کسی سے کس طرح بات کی جاتی ہے۔ تو بسما کو یہاں اپنی انسلٹ فیل ہوتی ہے اور وہ پارٹی چھوڑ کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور سالار بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہوا چلا جاتا ہے اور یہ بات سب نوٹس کرتے ہیں۔ تو کیا سالار اپنی مرضی کی لڑکی سے شادی کر پائے گا یا اپنی ماں کے فیصلے کے آگے سر جھکا دے گا؟ اب تو یہ آنے والے ایپیسوڈ میں ہی پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہونے والا ہے۔ ادھر دوسری جانب زلفی کی مینٹل ہیلتھ کو لے کر حور بہت زیادہ پریشان ہے اور حور یہی چاہتی ہے کہ زلفی کسی اچھے سائیکیٹرسٹ کے پاس جائے اور اپنا علاج کرائے تاکہ اس کو ہر بات پر اس طرح غصہ نہ آیا کرے۔ تو اور زلفی جو ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کی بات مان کر کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس چلا جائے اور جب وہاں سے واپس آئے گا یا اس سے جھوٹ بولے گا کہ میں سائیکیٹرسٹ کے پاس گیا تھا، جائے گا ہی نہیں، تو جب آگے سے سوال کرے گی حور اور پوچھے گی کہ تم ڈاکٹر کے پاس گئے تھے تو ڈاکٹر نے تمہیں کیا کہا ہے، تو یہ بات زلفی کو پھر پسند نہیں آئے گی کیونکہ زلفی پہلے بھی حور سے یہ کہہ چکا ہے کہ تم بار بار مجھے فورس نہ کرو سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کے لیے، کیونکہ مجھے اس بات کو بھی لے کر غصہ آتا ہے اور میں جانتا ہوں کہ میری یہ عادت جو ہے وہ بالکل بھی اچھی نہیں ہے اور میں خود بھی سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا چاہتا ہوں لیکن مجھے ٹائم نہیں ملتا۔ تو حور اسے کہتی ہے کہ یہ بات تو غلط ہے، آپ کو ٹائم نکال کر، اور یہ سب سے پہلے آپ کو اسی کے لیے ٹائم نکالنا ہوگا اور ٹائم نکال کر آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ آپ کا غصہ ہم میں سے کسی کو بھی نقصان پہنچائے۔ تو یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے ڈرامہ سیریل کے آنے والے ایپیسوڈ میں۔